magdula dito og bakso. So ni siya nag-game karon. So yeah, let's go. Let's play Bakso Malang, guys. So yeah, happy New Year everyone. So yeah, let's go. Solo lang ta, guys. Kaya okay, solo ta. Kay okay kauban karon kay wala sila Chan Whiskey and ano, pero ganina na sila ganina, yes. Ito nadula may koan Birds Chick Dad. So pero maglatag Bakso Malang. Okay. So ato sa practice kay marag first time ako nakadula ni Bakso Malang kay karon na siya na uso. Yes, karon na game. Kaning na game. So karon magsolo sa kadula ani. Para makabalo para ako mag-uban nami. So kabalo na ko modulo, di ba? Okay, click already. Okay, na next customer. Tapos itong balik. Okay, yung na itong mga baligya. Okay, meron siya kuan, guys. Masyado itong dula na, sa ito shawarma. Oh, meron siya shawarma. Okay, so, karon mag-solo sa tadulaan ni. Yes, okay. Kasi pa makakadulaan ni. So, yeah. Practice sa tadulaan ni, guys. Yes. Ay, wow, okay, na music. Okay, palawanan natin yung music. Okay, na-customer, guys. Marag mao tag akong customer ron. Atik na angkol ha. Okay. Step 1, place bowls. Okay. Bowl daw. Asang bowl? Ano siya? This is, ano siya? Pinaka fishball? Fishball? Or, I don't know. Okay, use 1 bowl. Bowl! Ano siya? This lugaw ni? Okay. May palugaw-lugaw effect. Okay, cooked sauce. Lugaw ni or? Basta pagkaon na siya. Okay, magkuha tayo sa iso. Atik na, guys, Pero wala po kabilang sa siya. Wala pa siya kasag. Okay. Mana angkol. Bye, angkol. Mas pasan ni makabaklay. Uy. Baklay na nagan. Okay. Oh my guys, ako isa, guys. Okay, ako isa. So, kalau sa takaron. Okay, first step ako kadulaan ni Bakso Malang. Kaya sila yung kuranan. Hindi ako. 1, 2. Okay, 6 kabok bangkok. Okay. Oh my god. Basta lagi akong outfit. No? Basta akong outfit, guys. Diba? Basta akong outfit. Pwede na makita akong face. Okay, pwede na makita akong face, guys. Okay, Bakso Malang mo diya. Bakso Malang bang tawagan mo pa? Okay, Bakso Malang. Mini Rima. Pisan Antar. Okay. May siya pang unsa na ito, Chinese. Okay naman sa Chinese. Asa naman mo? Bakso Malang mo diya. Fishball ba di siya? Fishball ba di siya? That's if you are ready to serve more customers. Do read up the rules and follow the rules. Okay, follow the rules. Okay. Wait. 1. Serve all customers with exception if they have a ghost on their shoulder. Serve them but do not steer. Pag may ungo kay sita ko sa share, okay. Ay wow. Okay. Of course, I will make 1 bakso noodles and give okay. Noodles din siya Para ni noodles. Okay. Okay, na noodles, guys. Thank you so much. Okay, so paulat sa dong. Ay dong, angkol na lang din. Angkol na tong tao kay bisong murag magwala siya sa chat. Joke lang. And then, okay.
Okay, de, pero, ay. Ano pala need? Need siya drinks? I think. Okay. Need siya drink. Mana uncle. Hawak na, char. Thank you. Okay, bye. Welcome po. Okay siya lubot. Siya. Okay siya lubot. Okay, maksuma lang mo diya, guys. Wala na ko eh. Wala din kuhan. Okay. Ala, aesthetic atong kuhan. May bakso niya, Okay. sakto pa. Okay. Okay, manawag ta? Manawag ta, guys. Okay, namatay cellphone. Cellphone pa tawag niya. Mag-deliver ta? Nagkuha lang kita, okay tao. Walang tao, char. Ay, order tingali. Naiga-order. Okay. Food to the customer. Okay. Ang customer. Asay customer, ang customer. Ay, customer. Wala good. Okay. Okay, unsa pa tong buhat, Torns? Wala na? Wala to? Char. Ay, okay, mag-deliver tag. Okay. Ay, wow. Ha! Ay, wow, kay mag-deliver ta, guys. Let's go. Okay. Wow. Na-creepy lang na siya. Na-please. Hello? Kinsa ka? Who are you? Saan siya? Wala, nag-order. Okay, deliver daw. Ano ba tayo na mag-walk siya? Mas old daw. Mas white TV. White TV. No! 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 Ah! Oh my God! Oh my! Hello? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! We saved a lit. Wow! Oh my God! Matay kotaknya satu pak. Bayarnya nanti pakai cash ya. Saman to. Okay. Iya. Saman to, guys. Nakadok man din siya di ay. Body creepy kick. Ha! Oh my God! Olo! Pagkalaw ko di ba murag nahigaanan sa hospital niya. Oh my God. Oh, malagi ba pagkula ta? Halo kayo. Pag koko prata ni. Ditira jud ay parihara sa shawarma, guys. Pero wala may jump scares sa shawarma. Ay. Wala ba? Tawa ko. Kapag ko ka wag jump scare dito mga. Diri ara ko naka jump scare. Oh my God. This is so creepy ka siya na dula. Oh my God. Na-creepy ka siya na dula, guys. Oh my God. Usa pa akong buhaton. Usa pa itong. Huwag pa tagbaon? Or? Ay, okay. Ay, okay. Umana naman ni. Usa pa yung need. Ay, wow. Please. Dari ara na pita tong video, guys. Ay, marag. Balik na akong dula ni, guys, pag na ako'y kauban yan. So, yeah. Bye, guys.